Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur kepadanya, memohon ampun kepadanya, meminta tolong kepadanya, karena dialah Allah zat semesta alam. Dialah Allah zat yang Maha Esa. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Demikian pula kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini jam 8 ini seperti biasanya di hari Minggu ya, yang cerah ini tergantung tempat masing-masing ya. Semoga cerah semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhana. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan kajian kitab kita yang Lamul Awwam bi Tajwid Khairul Kalam. Al-Muallif Syekh Nasruddin Al-Samad Tamadi hafizahullah taala. Kita sekarang berada pada Tanbihul Khamis insyaallah. Ya, Tanbihul Rabi' sudah dibahas kemarin tanpa memperpanjang muqaddimah. Langsung saja kita berikan kepada Syekh. Wa li Syekhina Al-Habib falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أعماركم وفي أوقاتكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. توكلوا على بركة الله. نبدأ بالاستماع أولا إلى تلاوتكم. Sekarang kita masuk pada giliran Ibu Nuraini Abdullah dahulu untuk membaca. Ibu Nuraini Abdullah. Hadir, Ya, Ustaz. Hadir Ustaz, insyaallah. Tadi firman Allah, ya Bani Israel. Ya, 40 ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz wa Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي بعهدكم بدنيا أوفي بعهدكم. نعم. التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Satu ayat lagi, Ustaz? Ada lagi Bu, lanjutkan. 3 baris kurang lebih.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. خلاص ya. نعم بارك الله فيكم أحسنتم. Begitu selanjutnya setelah Ibu Nuraini Abdullah, kita berikan kepada Ibu Wanikum. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Talbis wala talbisul haqqo bil batilil wa taktumul haqqo بالباطل وتكتموا بدون ياء مكان ياء بالباطل وتكتموا wala talbisul haqqo bil batilil wa taktumul haqqo بالباطل وتكتموا بالباطل وتكتموا Bil batil. Tidak ada padanya lam sama sekali. Bil batili wa taqtumul. wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata بدون مد وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة bukan مد wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Kepada Ibu Wanikum. Kalau begitu selanjutnya setelah Ibu Wanikum itu Ibu ya kepada Ibu Rafiqatul Ifadah. Silahkan dilanjutkan Bu. Baik Ustadz. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in إلا على الخاشعين شين illa 'alal khashi'in. Yang satu ayat lagi. Enggak maknanya. barakallahu fiik. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Ifadah. Kalau begitu selanjutnya ya kita berikan kepada Ibu Rina. Persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin لا تجزين نفس ترقيق بس
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Barakallahu fiikum. Ahsantum. Selanjutnya ya kepada Ibu Widianti kami persilahkan, Bu. Ya, Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم. نعم شيخ. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Mengucapkan kepada Ibu Widianti. Syukran jazakallah khair. Selanjutnya kepada Ibu Sophia Ahmad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Widianti, barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Sri Kantuni kami persilahkan, Bu. Ya, khair Ustaz. Suaranya terdengar Ustaz? Jelas, Bu, alhamdulillah. Ya. Ayat 51. Ayat ke-54. Wa idh wa'adna Musa. هذه ليس الظاء ظاء وإذ لا وإذ ترقيق ذال بس وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Mengucapkan jazakillah khair wa barakallahu fiik. أعادت لكن تنتبه إلى الذال في حالة السكون هي تقرأها الضاء. Nah, catatannya untuk Ibu Sri Kantuni tadi, kata Syekh, hati-hati ketika membaca zal yang berharokat sukun. Sebab Ibu ketika membaca itu hampir makhrajnya itu ke huruf dhad dan itu salah. Nah, banyak-banyak latihan, Bu, agar pas makhrajnya untuk keluar pada huruf zal, bukan huruf dhad. Barakallahu fiik.
Baik, Bu. Kebetulan tadi Ibu pun baca surat ayat yang sudah dibaca sebelumnya, tapi tidak masalah, insyaallah berkah. Selanjutnya kepada Ibu Subani Khalifah kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu Sri Kantuni tadi ayat 54. Subani Khalifah. Beliau tidak menyahut. Kalau begitu kita lanjutkan kepada Ibu Supriyanti. Kami persilahkan, Bu. Kepada Ibu Supriyanti agar melanjutkan bacaan Ibu Sri tadi. Beliau tidak menyahut, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Ulfa Novita. Kami persilahkan, Bu. Ya, baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum تفخيم خطأ. الصواب أنفو دقيق بس. Nah, Ustaz. Anfusakum anfusakum تحتاجين التدريب. نعم صحيح. أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Selanjutnya kepada Ibu Widya, kami persilahkan, Bu. Kepada Ibu Widya dan Cita, kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu sebelumnya. Ibu Ulfa. Kepada Ibu Widya. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Yuli, kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum Ustaz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Mengucapkan kepada Ibu Yuli. Selanjutnya kepada Ibu Zulfia, kami persilahkan, Bu. Kepada Ibu Zulfia, kami persilahkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 57. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu Iwal, kami persilahkan, Bu. Ibu Iwal. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Baca ayat 57. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
وظللنا عليكم الغمام مباشرة بدون مد. وظللنا عليكم مباشرة بدون مد. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من والسلوى هذا كثير. والسلوى 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 وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Jazakallah khairan pada Ibu Iwal. Ya, Ustaz. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Elvi. Kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Kepada Ibu Elvi untuk melanjutkan bacaan Ibu Iwal tadi ayat 58. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu kita panggil dari atas yang belum ya. Yang belum. Pada Ibu Subani Khalifah. Beliau tidak menjawab. Kemudian kepada Ibu Supriyanti. Ya. Kepada Ibu Widya. Kami persilahkan. Kemudian kepada Ibu Elvi. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Syekhana barakallahu fiik. Intahina minal majmu'ah. Apa, Bu? Ada yang mau saya tanyakan sedikit aja tadi terhadap apa yang dibaca sama Ibu Iwal tadi. Saya tadi mengatakan yang wadhallalna alaikumul ghamama wadhallalna itu tadi enggak mubasyaratan katanya. Itu apa bukannya ada mat memang di situ? Wadhallalna. Nah, tapi Bu itu tadi seakan-akan memberikan jeda. Wadhallalna alaikum. Jadi kan ada jeda itu bacaannya. Oh, nah. Nah, wadhallalna alaikum langsung saja gitu. Tapi tetap itu mat tabi'i ya? Ya, mat tabi'i ya benar Bu. Apa adanya. Gitu. Karena banyak dari kita yang mengartikan mat tabi'i itu perlu memanjangkannya lagi, padahal sesuai tabiat kita berbicara saja gitu. Dan itu banyak kita yang terjatuh di dalamnya. Untuk saran kita. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Bu. Naam, syukran jazakallahu khair. Iya. Syekhana alhamdulillah. Wa bihadza intahina min al-majmu'ati rabi'ah syekhana. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan barakallahu. الآن نبدأ بقسم الثاني. قبل أن تبدأ في الشرح إلى أن تعرض على الشاشة سأصلي ثم أعود إليك. نعم. تفضل شيخنا. لا تنسى. Jadi Syekh ya sebelum masuk kepada sesi kedua, Syekh ingin melaksanakan sholat dulu, sholat subuh ya depan beliau. Baru nanti beliau kembali lagi. Barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang sedang baca tadi atas partisipasinya dan kehadirannya. Tapi ketika diucapkan tidak sebagaimana huruf itu yang ditulis ya. Ketika diucapkan yang diucapkan itu huruf yang lain ya, yang bukan tertulis. Itu yang dimaksud penukaran tadi. Itu yang dimaksud dengan al-ibdal. Yaitu saya ulangi kembali, huruf-huruf itu memang tertulis, tapi ketika diucapkan bukan sebagaimana yang tertulis ya, huruf yang lain yang diucapkan. Seperti contohnya kemarin sudah kita bahas as-salawatu ya. Kalau secara penulisan situ shad lam waktu ta. Kalau dibaca as-salawatu. Tapi tidak pada bagian sini, melainkan ketika dibaca as-salatu dengan meletakkan tanda alif kecil di atasnya
Dan itu bermakna ya, janganlah engkau membaca wa-nya, tapi bacalah ya alifnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu dibaca dengan as-salatu. Demikian pula dengan al-hayatu. Kemudian az-zakatu, bukan al-hayawatu, bukan az-zakawatu, melainkan al-hayatu, az-zakatu. Di situ yang tertulis wa, ya. Tapi ketika diucapkan bukan wa, ya, bukan wa. Semoga dapat dipahami. Demikian pula pada ya. Ya, contohnya ad-duha, dha, ha, ya, atau saja, saja, ya. Tapi ketika diucapkan, ya, bukan ya yang diucapkan, melainkan alif, ad-duha. Dan biasanya itu, ya, diletakkan di atasnya itu alif kecil, kata Syekh. Ya, di antara huruf-huruf tadi. Apa tujuannya? Menerangkan kepada pembaca atau yang membaca, ya jangan kau baca ya-nya, atau jangan kau baca wa-nya, melainkan bacalah alifnya. Begitu kurang lebih, ya. Dan insya Allah selanjutnya akan ya dilanjutkan berikutnya, ya, pembahasannya insya Allah masih banyak itu. Ada yang berhubungan dengan alif, kemudian akan dijelaskan makhraj huruf hamzah di mana, apakah hamzah dengan alif itu sama, ya. Kemudian ada sebagian Quran nanti disyaratkan tanda shad kecil, apa maksudnya, ya. Dan selanjutnya, ya, dan selanjutnya, dan seterusnya. Semoga Pak Ibu bisa mengikutinya sampai akhir. Ya, ini maklumat Masya Allah, ya, sangat berfaedah sekali. Ya, Insya Allah. Yang ingin ditanyakan bisa saya tanyakan pula, ya, mumpung waktu saya belum masuk. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekhana. Tafadhal Syekhana, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أما بعد، اليوم ما زلنا مع التنبيه الخامس، لم ينتهي الخامس. أراك تعرض على الشاشة السادس. ارجع صفحة. Halaman 9. موجود شيخ. نعم. أولا قبل ذلك تكلمنا عن الحذف، الحروف التي تنطق لكنها لا تكتب، أو هذا هو الزيادة. أولا كان الحذف الحروف التي تكتب لكنها لا تنطق، ثم الزيادة الحروف التي تنطق لكنها لا تكتب، واليوم مع حروف الإبدال التي تكتب شيئا وتنطق شيئا آخر مختلف. نعم. Nah, ya kemudian, ya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penambahan, ya, yaitu huruf-huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Dan sebelumnya juga kita sudah mempelajari penghapusan, maksudnya bagaimana, yaitu huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan. Adapun sekarang pembahasan kita itu al-ibdal, yaitu huruf-huruf yang ditulis tapi ketika diucapkan bukan huruf yang ditulis itu, ya, diucapkan huruf yang lainnya. Insya Allah itu yang akan kita pelajari hari ini. Tafadhal Syekhana. أخذنا بعضا منها بالأمس وأيضا نكمل اليوم، مثل الهمزة. الهمزة إذا وضعت على أي حرف تحول من هذا الحرف إلى همزة. فمثلا أعوذ هو مكتوب ألف، لكن لا ننطق ألفا وإنما ننطق همزة ولا ننطق لا أعوذ ألف مد. الهمزة إذا وضعت على الألف يتحول من ألف إلى همزة. همزة إذا وضعت على الألف يتحول إلى همزة. نعم. كمثل يأكلون مثلا، يعني مثلا يأكلون
ياء ثم ألف في الكتابة ألف، لكن أنت لا تنطق ياكلون ألف مد، وإنما تنطق يأكلون، لأن الهمزة وضعت فوق الألف فيتحول في النطق من ألف إلى همزة. Assalamualaikum Syekhana. Ya, jadi kemudian ya contoh yang lainnya ya bisa dibuka halamannya sekali lagi kitabnya halaman 9. Wa mithlul alif fi qoulihi ta'ala, yaitu contohnya pada alif pada firman Allah atau kalimat a'udzu dan idza. Syekh mengatakan ya perlu diketahui perbedaan antara alif dan hamzah. Kalau seandainya sudah ada alif dan diletakkan padanya hamzah, pada saat itu berubahlah makhrajnya, ya tempat keluarnya menjadi tempat keluar hamzah, bukan tempat keluar alif. Seperti pada kata a'udzu, situ a ya, yang diucapkan adalah tempat keluarnya, yang diucapkan ialah pengucapan huruf hamzah, bukan alif ya. Yang diucapkan adalah pengucapan huruf hamzah, bukan alif, tapi yang tertulis alif ya. Dan Syekh mengatakan di sini alif ya, kalau sudah ditulis di atasnya hamzah, pada saat itu ia dibaca dengan makhrajnya hamzah, bukan makhrajnya alif. Syekh juga mencontohkan di luar kitab pada kata ya'kulun ya. Ketika sudah ada hamzah situ kita baca ya'kulun, masuk pada makhraj hamzah. Tapi ketika tidak ada hamzah, ia dibaca makhrajnya alif, yaitu mad ya'kulun ya. Di sini letak perbedaannya ya. Sini letak perbedaannya. Barakallahu fiik. Fadhil Syekhana. نعم، وليس شرطا أن يكون الحرف الذي سيكون فيه الإبدال موضوعا فوق، أحيانا يكون موضوعا تحت، فسواء وضع الحرف فوق أو تحت معناها اترك هذا الحرف واقرأ غيره. فمثلا إذا الهمزة توضع تحت الألف ومعناها نترك الألف ونقرأ همزة، ولكن هذه المرة الهمزة تكون مكسورة. Tidak mesti hamzah itu harus berharokat fathah, tidak mesti ya. Melainkan demikian pula jikalau hamzah tadi berharokat kasrah, kita baca ya harokat kasrah ya, bukan harokat fathah. Maksudnya dengan keadaan hamzah tadi berharokat kasrah maka ia dibaca kasrah ya. Jadi tidak mesti dia harus berharokat fathah. Pada kata a'udzu itu nampak contohnya. Kemudian pada kata idza ya. Jadi yang dibaca itu hamzahnya sekali lagi, bukan alifnya. Itu yang ditekankan oleh Syekh. Ya, jangan diucapkan alifnya ya, melainkan bacalah hamzahnya ya. Barakallahu fiik. كذلك انظر إلى كلمة مؤصدة، هي في الكتابة، أو كلمة يؤمنون هي في الكتابة تكتب واو، لكن أنت لا تقرأ الواو وإنما تقرأ همزة، لأن فوق الواو وضعت الهمزة. تقرأ مؤصدة وتقرأ يؤمنون، لكن في الكتابة تكتب ميم واو وتكتب ياء واو. Kemudian pada waw ya, pada contoh waw, pada firman Allah atau kata muqsadah. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat penulisannya mim wa sod da ta. Tapi ketika dibaca ya, yang dibaca situ adalah hamzahnya, bukan wawnya ya. Yaitu Syekh mencontohkan muqsadah ya, bukan ya, tidak dibaca wawnya. Kemudian pada firman Allah yang lainnya yu'minun ya, tidak dibaca wawnya melainkan yang dibaca hamzahnya. Tafadhal Syekhana. وكذلك يحدث ذلك في الياء أيضا. سئلت سئي، تجد وكأنك ستكتب ياء لكن لا يضعون لها نقطتين ويضعون الهمزة، فأنت لا تقرأ الياء وإنما تقرأ الهمزة. فالهمزة في أي مكان توضع معناها اترك هذا الحرف الذي وضعت عليه الهمزة فوقه أو تحته واقرأ همزة، يتحول مباشرة، يبدل. Kemudian juga pada contoh ya, pada firman Allah atau kata su'ilat. Di situ ya hamzahnya berada di atas ya, tapi tidak bertitik, melainkan di situ diwakili dengan hamzah. Dan pada saat itu yang dibaca hamzahnya bukan yang dibaca ya-nya. Jadi al-ibdal ya, tertukar dia.
Nah, itu yang dimaksud dengan judul besar kita, yaitu penungkaran. Ya, ada ya-nya. Tapi ketika diucapkan, yang diucapkan bukan ya-nya, melainkan hamzahnya. Kemudian Syekh mengatakan hamzah demikian seluruhnya. Ketika ia berada di atas waw, yang dibaca hamzahnya. Ya. Kemudian ketika yang berada di atas ya, yang dibaca hamzahnya pula. Demikian di atas alif dan seterusnya. Ya. Barakallahu fiik. Faham Syekhana. وعموما هناك فرق بين الألف والهمزة. الألف هو الذي يكتب مثل رقم واحد في الحساب واحد. Secara global, secara umum, ya, pada hakikatnya antara alif dan hamzah itu berbeda. Ya, kalau alif, ya, sebagaimana angka 1 dalam hitung-hitungan, ya, dalam perhitungan tertulis alif itu seperti angka 1. Adapun hamzah tidak, ya, seperti ain saghir, ya, ain saghir. نعم أخذنا الهمزة من قبل كانت مثل العين الصغيرة رأس والعين الصغيرة. Sebelumnya juga sudah kita bahas tentang ain, tentang hamzah, yaitu hamzah itu berbentuk seperti kepala dari ain, ya, kepala dari ain, ya, yaitu ain saghira, ain kecil, ya, diambil bagian atasnya, ya, itu begitulah penulisan huruf hamzah. والألف لا يوضع فوقه شيء ولا تحته شيء. Sedangkan alif, ya, tidak diletak di atasnya, ya, maksudnya saya masih menjelaskan tentang perbedaan tadi, ya. Adapun alif tidak ada diletak di atasnya suatu apapun, demikian di bawahnya. Fakat garis seperti angka 1. Itulah alif sebenarnya. والألف دائما يكون ماديا يخرج من الجوف، يعني يا با تا هكذا، لا يتغير عن هذه الحالة أبدا. Kemudian madian ma taksid yani mad, alif mad. نعم يمد يعني يا با تا ثا يكون قبله شيء ثم نمد هكذا على حسب أحوال المدود لا بأس، لكن هو عموما الألف يكون ماديا، بخلاف الهمزة تحقق في مخرجها من أقصى الحلق. يؤمنون أو إي، فالهمزة مخرجها مختلف عن الألف. الألف يكون ماديا لأن الناس تتحير هل هذا ألف أم همزة. إذا قرأت المخرج محققا في نقطة محددة يؤمنون مثلا أو أو إي هكذا، هذه همزة. لكن لو قرأت با تا ثا جا هكذا مد، ألف مد. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita perbedaan antara hamzah dan alif ditinjau dari segi makhraj. Adapun hamzah, makhrajnya itu ketika kita mengucapkannya, ia berada di ujung tenggorokan, ya, di ujung aqsal halqi, di ujung tenggorokan, ya. Nah, ketika diletakkan, adapun alif, ya, adapun alif, makhrajnya itu, ya, makhraj itu artinya tempat keluarnya itu, ia senantiasa mad, dipanjangkan. Bagaimana bisa alif itu dipanjangkan? Ya tergantung huruf sebelumnya. Seandainya huruf sebelumnya ta, ada alif berarti ta, sebagaimana contohkan oleh Syekh. Atau ma, atau fa. Ya, intinya keberadaan alif tadi itu membuat huruf itu dipanjangkan bacaannya. Ya, cara membacanya dipanjangkan, namuddu yaitu dipanjangkan. Adapun hamzah sekali lagi tempat keluarnya itu, ya, berada di ujung tenggorokan, ya, berada di ujung tenggorokan. Aqsal halqi itu maksudnya di ujung tenggorokan. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh, ya, Syekh lebih berhak mencontohkannya, lebih cocok daripada saya. Mungkin para audiens seluruhnya paham yang dicontohkan oleh Syekh tadi. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. كذلك أيضا همزة الوصل
همزة الوصل تكتب ألف، يعني كما قلنا من قبل سبح اسم، هذا مكتوب كلمة اسم أولها ألف، لكن هذا الألف في الوصل لا ينطق، درسناه قبل ذلك في الحروف التي تكتب لكن لا تنطق. لكن في البداية سنقرأ اسم، فهو كتب ألف لكن قرئ همزة إي. البدء تبدل حمزة شيخنا. نعم، في البدء تبدل هذا الألف إلى همزة، فلا تقرأه ألف مد وإنما تقرأه إي همزة اسم. Selesai tadi tentang hamzah dan alif. Adapun sekarang Syekh menjelaskan tentang hamzatul wasl, ya. Kata Syekh, sebelumnya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, tidak butuh pada pengulangan. Adapun hamzatul wasl, dan agar kita paham pun Syekh memberikan contoh pada firman Allah sabbihisma rabbikal a'la. Hamzatul wasl, ya, ketika ia disambung ia tidak diucapkan, ya, sabbihisma, ya, situ ada hamzah. Hamzah itu yang dimaksud hamzatul wasl, bukan alif, ya. Itu bukan alif, ya. Bukan alif. Sebab kenapa? Ketika ia dibaca sendiri, ya, ia menjadi isma, dan itu adalah hamzah, bukan alif, ya. Mungkin ketika disambung ia tidak diucapkan. Ketika diucapkan sendiri ia jadi hamzah, dan itu disebut dengan hamzatul wasl, isma, ya. Barakallahu. Tafadhal Syekhana. نعم. وسع الشاشة. نعم. كذلك يحدث هذا الأمر في الصاد، تتحول، هي تكتب صاد لكن تتحول إلى سين في 4 كلمات في القرآن. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في سورة البقرة، كذلك وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف، المسيطرون أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر. هذه الكلمات عندما تقرأ في القرآن ستجد فوقها أو تحتها سين صغيرة، معناها اترك هذه الصاد واقرأ سين. يمكن شيخنا من بعد تلك الكلمات رقم الآية. نعم، يعني اشرح وأنا سأحضر لك رقم الآية الآن. Kemudian, dan ini juga terjadi pada huruf sad, ya, huruf sad pada contoh ya busut, bastah, musaitirun, bimusaitir. Ketika kita melihat Al-Quran, kita akan dapati tanda seperti huruf sa di atas huruf sad, ya, huruf sa kecil di atas huruf sad. Yang ini memberikan kepada kita, menjelaskan kepada kita, yaitu agar engkau tidak membaca sadnya, melainkan bacalah huruf sinnya. Syekh sekarang sedang mengambil Quran dan akan memberikan, ya, mengabarkan kita ada ayat berapa dari contoh-contoh ini sebagaimana usulan kemarin, ya. Bisa nih ya, busut itu pada surat Al-Baqarah, ya, juz 2 kalau tidak salah itu, ya. Kemudian bastah pada surat Al-A'raf kata Syekh. Al-Musaitirun kalau tidak salah surat At-Tur, ya. سأخبرك الآن. نعم. نعم، في الأولى في سورة البقرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، في الآية 245. 245 bisa dilihat Qur'annya surah Al-Baqarah 245 ayat 245. Kami ulangi ayat 245, di situ audiens seluruhnya Bapak Ibu bisa melihat ada tanda sin kecil. Ya, yang itu menandakan kepada kita jangan dibaca shotnya tapi bacalah sinnya. Itu maksud tanda itu. مكتوب عندك الصاد فوقها سين؟ نعم عندي موجود. نعم. نعم، يعني لا تقرأ صاد واقرأ سين.
Ya. Jangan dibaca sodnya, baca sinnya. Itu maksudnya. الثانية وزادكم في الخلق بسطة، هذه في سورة الأعراف في الآية 69. Kemudian dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf ayat 69. Saya ulangi, contoh yang kedua itu surah Al-A'raf ayat 69. Ya, di situ bisa kita dapati pada firman Allah fil khalqi basṭah. Tertulis di atasnya sin kecil. Sekali lagi apa maknanya? Jangan engkau baca shadnya, bacalah sinnya. Jadi makhraj sin yang dipakai. Ya, barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. كذلك الثالثة في سورة الطور، سورة الطور في الجزء 27، سورة الطور في الآية 37. Kemudian dalam surat Tur ya, bisa dibuka surat Turnya ayat 69 ya, surat Turnya as-sabi'ah wa 20 Syekhana. والثلاثين. As-sabi'ah wa 30 yaitu ayat 37. تجد أم هم المسيطرون. كيف تجد الصاد عندك؟ هل كتب معها سين فوق أم تحت؟ Amma huna kutiba tahtahu. Jadi perhatikan di sini seluruhnya. Pada ayat ini sinnya ditulis di bawahnya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Adapun yang sebelumnya sinnya di atasnya. Ya, adapun yang ini sinnya di bawahnya. Fa'al Syekhana. نعم. الأخيرة الرابعة وهي بمسيطر لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية في جزء عامة في الجزء 30 في الآية 23. Bisa dibuka selanjutnya pada firman Allah ya, surat Ats-Tsaniyah ayat yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Lakin Syekhuna amma huna la yujad al-ayu alamah fi Quran. نعم. لكن في بعض المصاحف موجود، يعني أنا المصحف الذي في يدي موجود تحت الصاد. الصاد هنا. نعم، سأخبرك الآن عن سبب هذا الاختلاف ولماذا أحيانا تجد فوق وأحيانا تجد تحت، لكن عموما نتحدث عن الأمر العام. سأخبرك الآن بالفرق يعني. إذا وضعت السين نعم. تفضل شيخنا. بعد إذا وضعت السين فوق فمعناها أنه يرجح وجه السين ويرى أن تترك الصاد وتقرأ بالسين فقط. Baik. Kemudian sebagaimana Bapak Ibu dapatkan tadi dalam Al-Quran, ada sinnya yang ditulis di atas shad, ada sinnya yang ditulis di bawah shad, ya. Syekh akan menjelaskan di sini perbedaannya, dan ini sangat penting sekali ya, maklumat yang baru. Perbedaannya bagaimana? Kalau sin kecil tadi berada di atas shad, maka pada saat ini yang lebih utama bagi yang membaca Al-Quran tadi untuk membaca dengan makhraj sin, bukan makhraj shad. Saya ulangi, ketika sinnya itu berada di atas huruf shad, pada keadaan ini lebih utama bagi pembaca untuk membacanya dengan makhraj sin, bukan makhraj shad. إذن أما إذا وجدت السين تحت فمعناها أنه يرجح أن تقرأ بالصاد. يجوز لك أن تقرأ بالسين لكنه يرجح الصاد أكثر فيجعل السين تحت وليست فوق. Kemudian ini adapun ketika sin tadi berada di bawah huruf shad, ya, berada
berada di bawah shad, pada keadaan itu lebih utama untuk seorang pembaca membacanya dengan makhraj shad ketimbang membacanya dengan makhraj sin. Jadi itu perbedaannya. Di situ perbedaan dari letak dari peletakan tadi. Saya ulangi, kalau letak huruf sinnya di bawah, pada saat itu lebih utama baginya untuk membacanya dengan makhraj shad, bukan makhraj sin. Sekalipun boleh keduanya, tapi yang lebih utama baginya untuk membaca dengan makhraj shad, bukan makhraj sin. Tafadhal Syekhana. أما مثلا في المصحف الذي معك أتى في موضع الغاشية فلم يكتب سين أبدا، هذا معناها أنه يرى أنه لا يجوز إلا الصاد فقط، ويرى أن وجه السين لا يصح. لكن على كل حال ترجم أولا. Kemudian di dalam surah Al-Ghasyiyah kita akan dapati situ tidak ada sama sekali saknya ya, tidak di bawah dan tidak pula di atas. Tapi pada sebagian Al-Quran kita dapati sak kecilnya itu berada di bawah shad. Nah, itu menunjukkan kepada kita agar kita membaca dengan makhraj shad lebih utama daripada membacanya dengan makhraj sin. Terlebih lagi tidak ada pada sebagian Quran, di Quran saya ini ya, tidak ada sama sekali tanda sin baik di bawah maupun di atas. Nah, itu menunjukkan lebih utama untuk membacanya dengan makhraj shad bukan makhraj sin. Ya, pada sebagian bawah sama saja maksudnya lebih utama membacanya dengan makhraj shad daripada makhraj sin. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. على كل حال هذه المواضع الأربعة يجوز فيها لحفص عن عاصم وجهان، يجوز الصاد ويجوز السين. Ya pada ya sekalipun ya kesimpulannya ala kulli hal itu ya pada akhirnya gitu artinya, atau kesimpulannya itu arti ala kulli hal. Ya pada kesimpulannya menurut riwayat Hafs an Asim ya boleh bagi kita membacanya ya dengan makhraj shad maupun dengan makhraj sin. Yani yajuzu kilal makhrajain. Syekhana makhraj نعم shad يجوز أن تقرأ بالصاد ويجوز أن تقرأ بالسين وكلاهما صحيح. Nah, boleh kita membacanya dengan makhraj shad, boleh kita membacanya dengan makhraj sin, wa kilahuma sahih, dan kedua-duanya boleh dan benar ya. Tidak mengapa menurut riwayat Hafs an Asim. Tafadhal Syekh. وسواء أقرأنا بالسين أم قرأنا بالصاد ففي الكتابة لا بد أن نكتب الصاد فقط، حتى وإن كنت تقرأ بالسين ممنوع أن تكتب هذه الكلمات بالسين. في الكتابة لا بد أن تكتب بالصاد. Sekalipun ya ketika kita mengucapkannya dengan makhraj huruf sin, tapi ketika kita menulis harus dengan huruf shad. Karena begitulah Rasul Utsmani bawaannya, penulisannya kata Syekh. Ya, tidak boleh kita menulisnya dengan huruf sin. Dan ini mamnu kata Syekh. Dilarang ya, tidak diperbolehkan ya. Saya ulangi, sekalipun makhrajnya huruf sin, tapi penulisan tetap huruf shad. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. أما مسألة أن العلماء يرجحون في بعض المواضع السين ويرجحون في بعض المواضع الصاد، فهذا الترجيح ليس اجتهادا من العلماء، وإنما هو روايات مختلفة أتت عن تلاميذ الإمام حفص عن عاصم، فعلى حسب الرواية التي نقرأ بها السند، فكل منهم ينقل بالسند. Dan perbedaan tadi ya tentang makhraj diucapkan makhraj sin ataupun makhraj shad, Syekh mengingatkan perbedaan itu terjadi karena ya ijtihad para ulama, tidak ya ijtihad ya para ulama, bukan karena kesungguhan para ulama ingin ya akhirnya muncullah kaidah-kaidah tadi, tidak. Melainkan itu terjadi disebabkan karena perbedaan riwayat dari Hafs an Asim. Ya, perbedaan riwayat dari Hafs an Asim. Sebab mereka memiliki murid-murid. Setiap murid ya punya riwayatnya masing-masing dari gurunya, yaitu Hafs
dari bacaan Hafs an Asim, ya. Jadi mereka datang dari riwayat Hafs an Asim dengan bacaan yang berbeda-beda. Barakallahu fiik. Mungkin tubayin qalilan Syekhana kai نعم. riwayat mukhtalifah. يعني هذا ليس ترجيحا منهم. يعني مثلا حفص له تلاميذ، له طلاب أخذوا عنه رواية حفص عن عاصم، فهو أقرأ بعضهم بالسين وأقرأ بعضهم بالصاد وأقرأ بعضهم في بعض المواضع بالسين، ليس الأربعة بالسين وليس الأربعة بالصاد، بعض الأربعة بالسين وبعضها بالصاد. فنحن ننظر سنقرأ من أي طريق من هؤلاء التلاميذ، سنقرأ من أي سند، من أي طريق، من أي رواية، هل عن تلميذه الأول أم عن تلميذه الثاني أم عن تلميذه الثالث، هكذا. فننظر إن كنا سنقرأ القرآن المصحف من أوله إلى آخره، فنتأكد سنقرأ إذن عن التلميذ الأول الذي قال بأنها في موضع كذا بالسين وفي موضع كذا بالصاد، فننظر هل سنكتب المصحف على رواية التلميذ الأول أم على رواية التلميذ الثاني أم على رواية التلميذ الثالث، حتى لا نخلط بين روايات التلاميذ. فهمت Kemudian ya, المقصود؟ fahimtu. Lakin nah, masyaallah. Kemudian Syekh menjelaskan maksud ya karena perbedaan riwayat ya. Karena itu terjadi disebabkan perbedaan riwayat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Hafs an Asim ya. Mereka memiliki murid ya. Murid mereka ini ya Hafs Asim, saya ulangi, Hafs Asim memiliki murid, ya, memiliki murid-murid. Murid-murid dia ini ya membacanya, ada yang membacanya dengan sin dan ada yang membacanya dengan sad. Ada yang membaca pada tempat-tempat ini sebagainya dengan sin, ada yang membacanya dengan sad. Bukankah begitu? Nah, lantas mungkin murid pertama membacanya dengan sin, kita yang mengambilnya dari murid pertama akan bacanya ya dari awal Quran sampai akhir Quran dengan bacaan sin, ya. Tujuannya apa? Agar tidak tercampur baur ya bacaan tadi. Mungkin murid kedua baca sad. Jadi kita baca dari awal surat ya sampai akhir surat dengan huruf sad, ya. Jadi intinya maksud perbedaan riwayat inilah muncullah tadi ya. Apa hasil dari perbedaan riwayat tadi? Ya, ada yang membacanya dengan sin, ada yang membacanya huruf dengan sad. Karena murid-muridnya tadi ini yang berbeda-beda ya, yang meriwayatkan dari Hafs an Asim ya. Jadi setiap murid ada yang membacanya dengan sin, ada yang membacanya dengan sad. Karena perbedaan inilah ya. Bagian Quran ada yang tulis ya dengan sad, maksudnya tuh pengucapannya ada juga dengan sin. Barakallahu fiik. Itu kurang lebihnya. Tafadhal Syekhana. نعم. الأمر الثاني الذي يحدث فيه الإبدال والتغيير من حرف إلى حرف آخر النون الساكنة. النون الساكنة سواء كانت نونا أصلية أم كانت نونا ساكنة هي زائدة نون التنوين. قد تكلمنا من قبل عن نون التنوين أنها نون ساكنة تنطق لكن لا تكتب. فالنون الساكنة عموما سواء كانت تنطق وتكتب أو كانت نون التنوين التي تنطق ولا تكتب. النون الساكنة تبدل وتتحول، سأخبرك متى تتحول الآن. النون الساكنة سواء كانت أصلية أم كانت نون ساكنة نون تنوين تنطق ولا تكتب، كلاهما يتحول ويبدل إلى حرف آخر. سأخبرك متى يحدث ذلك بعد الترجمة. Kemudian masuklah yang kedua ya. Masuklah yang kedua ya. Nomor 2 di halaman 9 poin kedua. Apa pembahasannya? Nun sukun. Baik itu nun sukunnya asli ya, asli memang bawaannya sudah sukun atau karena tanwin. Sebab kenapa karena tanwin? Kalau tanwin itu ya dia diucapkan tapi tidak ditulis ya. Ketika datang setelahnya
ya salah satu huruf akan dijelaskan oleh Syekh, maka berubahlah ya pengucapan, ya berubahlah ya dalam pengucapannya, akan dijelaskan oleh Syekh, karena Syekh baru menjelaskan setengah tadi ya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم. تتحول هذه النون إلى حرف آخر إذا جاء بعد النون حرف الباء. إذا جاء بعد النون حرف الباء تتحول النون إلى حرف آخر هو الميم. Nah, saya ulangi ya, karena saya tadi menjelaskan setengah, saya ulangi kembali. Jadi nun sukun yang asli, baik itu asli maupun karena tanwin, apabila datang setelahnya huruf ba, ya, jadi nun sukun ada setelahnya huruf ba, maka pada saat itu ya berubahlah nun sukun tadi ya dalam pengucapan ya, maka berubahlah nun sukun tadi ketika diucapkan menjadi mim ya. Saya ulangi, maka berubahlah nun sukun tadi ketika pengucapan jadi ya berubah menjadi huruf mim, bukan nun lagi. Apa syaratnya? Adalah setelah nun sukun ada huruf ba. Tepatnya ini huruf ya hukum iqlab sebenarnya ya. Mungkin Bapak Ibu tahu. Tafadhal Syekhana. مثل في سورة الهمزة كلا لينبذن باء نون سكون أتى بعدها باء، إذن لابد أن تبدل النون إلى حرف آخر وهو الميم، فلا نقرأ لينبذن وإنما نقرأ ليم بالميم لينبذن. Barakallahu fiik. Syekh memberikan contoh ya pada Allah surat Al-Humazah atau kata la yumbadanna. Di situ Bapak Ibu bisa melihat setelah nun sukun ada huruf ba. Pada saat itu berubahlah pengucapan nun sukun tadi menjadi mim ya. Syekh pun memberikan contoh ketika mengucapkannya. Syekh mengatakan la yumbadanna, bukan la yunbadanna. Ya, bukan la yunbadanna melainkan la yumbadanna. Ya, berubah menjadi mim. Kalau Syekh. نعم. ولذلك نجد في المصحف أنهم يضعون لنا علامة، يضعون ميما صغيرة فوق النون، يضعون ميما صغيرة قائمة يعني تكتب إلى تحت، ليست إلى الجانب الأيسر، ليست مع السطر وإنما تكتب إلى تحت السطر، تسمى ميم قائمة وليست مائلة. رأيتها؟ نعم، ميم قائمة. قائمة لأنه يوجد نوع آخر من الميم ميم مائلة تمشي مع السطر، لكن هذه ميم هكذا. نعم. ينام هو ينام. ليست إلى تحت، ليس ذيلها إلى تحت، وإنما ذيلها يمشي مع السطر، لا ينزل إلى تحت السطر. علامة الإقلاب ميم قائمة ذيلها إلى تحت، لأن الميم الأخرى هذه علامة الوقف اللازم سنأخذها فيما بعد. Kemudian ya, ketika kita melihat Al-Quran, situ akan kita dapati ya, ketika ba ya datang setelah ya, ketika nun sukun setelahnya ba, kita akan dapati dalam Al-Quran situ diberikan tanda mim yang berdiri ya, mim yang berdiri kecil. Bisa dibuka Al-Qur'annya surat Al-Humazah ya ayat 4. Di situ akan kita dapati mim kecil berada di atas huruf nun. Yang itu menunjukkan menerangkan kepada kita agar ya itu berubahnya bacaan nun tadi menjadi mim ya. La yumbadanna ya. Perhatikan mim ya. Mim kecil ya, mim kecil. Sebab kata Syekh, kalau di situ mim ada dua nanti kita dapat di dalam Al-Quran. Ada mim kecil yang tegak yang kita dapat di sekarang. Ada nanti mim kecil yang berbaring ya. Ma'ilah dalam bahasa Arabnya, condong ya. Lain halnya itu, lain pula hukumnya, lain pula pembahasannya. Adapun ketika mimnya kecil tegak itu yang dimaksudkan
agar kita ya berubah hukumnya bacaannya menjadi miman, mim ya, bukan nun. Barakallahu fiik. Fadhil Syekhana. أما مثلا لو أتينا بسورة البلد في الآية الثانية لا أقسم بهذا البلد وأنت حل نون تنوين، لكن أتى بعدها حل بي، أتى بعدها الباء حل بهذا البلد. إذن لابد من تحويل نون التنوين إلى ميم، لا نقرأ حل وإنما نقرأ حلم بالميم. Dan kemudian ya pada contoh berikutnya itu pada firman Allah hillum bihadzal balad, surah Al-Balad. Di situ nun tanwin. Kok bisa nun tanwin, Ustaz? Itu kan dhammatain ya maksudnya. Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ketika kita mengucapkan hillun itu kan seakan ada kayak nun tanwin sebenarnya itu ya. Nun tanwin. Tapi sudah diwakili sama harokat. Ya, harokat dhammatain tadi. Itu nun tanwin sebenarnya. Ya bisa dibuka halaman-halaman sebelumnya. Ya. Jadi ini disebut juga dengan nun tanwin, yang mana ia diucapkan tapi tidak ditulis nun itu. Hillun, ada nun situ. Kita ucapkan tapi tidak ditulis. Kata Syekh, ketika nun tanwin tadi ya datang setelahnya, setelah nun tanwin tadi huruf ba, maka pada saat itu berubah dari nun tanwin menjadi mim dalam pengucapan. Ya, bukan nun tanwin diucapkan, bukan hillun bihadza, tapi hillum bihadza menjadi mim. Bisa dibuka Al-Qur'annya itu surat Al-Balad ya, surat Al-Balad. Surah Al-Balad saya mana? Ayat kedua. Ya, ayat kedua. Bisa dilihat ada tanda mim kecil yang berdiri. أما عن العلامة بالنسبة للتنوين لا يضعون فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، وإنما يضعون فتحة واحدة والأخرى يجعلونها ميما صغيرة. يضعون ضمة واحدة والضمة الثانية تتحول إلى ميم صغيرة، يضعون كسرة واحدة والكسرة الثانية تتحول إلى ميم صغيرة. Ya. Ini ilmu baru lagi nih ya dalam penulisan Quran, tentang penulisan Quran. Jadi begini, ya saya menjelaskan ketika itu nun tanwin ya seperti hillum bihadzal balad ya. Pada saat itu yang harusnya seperti misalnya kasrohnya 2 ya atau fathahnya 2 atau dhammahnya 2, ketika ya pada hukum ini bisa dilihat Al-Qur'an itu menjadi kalau dhammah menjadi satu dhammah saja. Dhammahnya yang satu lagi berubah menjadi mim kecil yang berdiri. Demikian pula ketika ia fathah, ya, fathahnya ditulis satu saja, kemudian fathah yang lain berubah menjadi mim kecil yang berdiri. Demikian pula dengan kasroh kata Syekh. Kurang lebih begitu, ya. Jadi berubah dia menjadi mim kecil berdiri. Jadi tulisnya satu saja, yang lain berubah jadi mim kecil yang berdiri. Ya, ini dalam segi penulisan. Ini hanya terdapat pada nun tanwin. لو نظرت قبلها في سورة الفجر في الآية 23 وجيء يومئذ بجهنم، هذا تنوين بالكسر، لم توضع الكسرتان وإنما وضعت كسرة واحدة والثانية تحولت إلى ميم. Kemudian kalau kurang percaya juga ya bisa dibuka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ya, ayat 23. Di situ pada firman Allah waji'a yauma idzin ya. Kasrahnya yang satu berubah menjadi mim kecil. Itu nun tanwinnya ya. Jadi nun tanwin ini ketika ya saya ulangi datang setelahnya ba ya. Pada saat itu ia diucapkan mim, bukan nun lagi. Nah, harokatnya pun berubah di situ ya. Yang harusnya kasrohnya 2 karena tanwin ya berubah menjadi satu kasroh saja, kasroh yang lain berubah menjadi mim kecil yang berdiri. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an ayat 23 pada surat Al-Fajr. Adapun yang di atas tadi ilum bihal balad bisa dilihat surat Al-Balad ayat 2.
كذلك يحدث الإبدال، يتحول الحرف إلى حرف آخر إذا جاءت همزة ساكنة وقبلها همزة أخرى، أي اجتمعت همزتان الثانية منهما ساكنة، لابد أن تتحول الهمزة الثانية إلى حرف من حروف المد. Kemudian bagian yang ketiga, setelah kita mengenal nun sukun asli atau tanwin datang setelahnya ba, berubah pengucapan nun sukun tadi menjadi mim. Sekarang poin ketiga, ya, ingat ya, perhatikan, yaitu ketika hamzah yang sukun, ya, datang atau sebelumnya terdapat hamzah. Jadi dua hamzah bergabung ini, Bapak Ibu sekalian, ya, hamzahnya sukun dan sebelumnya hamzah, ya. Maka hamzah yang kedua yang sukun tadi berubah dia menjadi huruf mad. Ya, berubah ya. Maka hamzah yang kedua yang sukun tadi menjadi huruf mad sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Ya, sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Syekh belum memberikan contoh, tapi langsung saya berikan contoh biar paham. Ya, pada firman Allah, tumina, ya. Situ wawnya ya. أذكرك في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف في الآية الرابعة، في سورة الأحقاف في الآية الرابعة، الآية الرابعة من سورة الأحقاف. Bisa dilihat surah Al-Ahqaf ayat Rabi'ah Syekhana Al-Habib. Naam. Ayat keempat. Ya, surah Al-Ahqaf ayat keempat. Bisa dilihat di situ. Apa Syekhana? تقرأ أم لهم شرك في السماوات ثم إذا أردت أن تبدأ ستقول ائتوني ائتوني. إذن همزتان الثانية منهما ساكنة ائتوني. هذا ممنوع في اللغة العربية ليس فقط في القرآن. هذا ممنوع أن تقرأ أي كلمة فيها همزتان الهمزة الثانية تكون ساكنة، ممنوع. ممنوع يعني ممنوع أن نقرأ كيف شيخنا؟ يمكن ممنوع في اللغة العربية عموما أن تقرأ همزتين والثانية تكون ساكنة، هذا لا يمكن في اللغة العربية. Jadi secara hukum kaidah bahasa Arab ya dilarang ya jikalau terdapat dalamnya dua hamzah ya, maka pada saat itu dilarang untuk dibaca sekaligus kedua-duanya ya. Harus dibaca satu saja, itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Tafadhal Syekhana. إذن ما الحل إذا كان ذلك أو هذا الأمر ممنوعا؟ فما العمل؟ العمل أن تحول الهمزة الثانية إلى حرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى. فأنت الآن الهمزة الأولى كسرة ائتوني، إذن تحول الهمزة الثانية إلى ياء وتقرأ إيتوني إيتوني. Karena dilarang tadi, karena kita dilarang membaca hamzah tadi, karena tidak mungkin ya dalam kaidah bahasa Arab dua hamzah berkumpul pada suatu kalimat itu tidak diperbolehkan. Karena hal tadi bagaimana jalan keluarnya? Jadi ketika kita membaca bukan membaca dengan i'tuni, tapi jalan keluarnya dengan cara ya karena sebelumnya kasrah ya, jadi hamzah setelahnya berubah menjadi apa? Ya, berubah menjadi ya. Jadi ketika kita membacanya menjadi ituni sesuai dengan hamzah yang sebelumnya. Ya. Saya ulangi, ketika kita membacanya menjadi ituni, bukan ituni, karena itu dilarang. Ya, tidak mungkin dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Itu tidak boleh
ya dalam ilmu bahasa Arab. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Hamzah yang kedua berubah menjadi ya. Bukankah ya tadi termasuk dari huruf mad, a, wa, ya? Demikian ya penjelasannya. Tafadhol Syekhana. أو كمثل مثلا في سورة البقرة فليؤدي الذي اؤتمن. إذا بدأت بكلمة اؤتمن همزتان، الثانية ساكنة، لكن الأولى مضمومة، إذا ستحول الهمزة الثانية إلى واو وتقرأ أوتمن مضمومة. هذا في أي سورة شيخنا اؤتمن؟ في سورة البقرة قبل نهايتها ب3 آيات، في الآية 283. Bisa dibuka surah Al-Baqarah قبل نهايتها ب3 آيات. Bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 283. Sebagaimana yang kita ketahui ya, dalam ilmu bahasa Arab dilarangnya dua hamzah berkumpul pada satu kalimat. Jadi bagaimana jalan keluar kita ketika kita membacanya ya? Jadi hamzah sukun yang kedua tadi berubah menjadi huruf ya, mad. Karena tadi sebelumnya dhammah, berarti untuk menyelesaikan hamzah sukun yang tengahnya menjadi huruf waw karena waw huruf madnya ya. Jadi ketika kita mengucapkan bukan tumina tapi tumina ya. Bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 283 ya, fal yuwaddil ladzi tumina ya. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم. يعني ألا ندخل إلى درس آخر ونكتفي بهذا القدر حتى لا تختلط المعلومات عليكم. Ya begitu, dengan begitu berakhirlah ya pembahasan tentang tanbihul khamis ini. Yang keempat apa nih? Pertukaran. Kalau begitu kata Syekh kita cukupkan sampai sini. Sampai tanbihul khamis ini insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kemudian dengan ini berakhirlah season 1 kita ya. Yang bagi ingin mendaftarkan silakan lanjutkan ya. Bisa di TF atau dikabarkan kepada Ustaz Rizky bagaimana transaksi dan lainnya dan yang lain-lainnya. Adapun untuk hari ini alhamdulillah kita selesai sampai tanbihul khamis ya. Semoga harapan kami semoga Bapak Ibu bisa mengakhiri ikut serta sampai selesai. Sebab di grup yang lain pun ya, grup Syekh sendiri yang Mesir ya, mahasiswa-mahasiswanya yang luar negeri sedang diadakan kajian kitab ini juga saya lihat di grup itu ya. Jadi sangat rugi kalau tidak melanjutkan ya, tapi itu terserah ya. Seluruhnya kembali kepada Bapak Ibu seluruhnya, tapi sebelum itu kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dan kehadirannya. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, dengan begitu berakhir. Sepertinya tidak ada tanya jawab ya untuk hari ini karena waktu. Syekhana barakallahu fiik, hal hunaka majlis هل هناك ماذا؟ majal lis-su'al lianna ba'dum تفضل Nah, بالسؤال. kalau begitu kami persilahkan, kami berikan kepada Bapak Kurnia Abdul Habib. Silahkan Pak, ingin bertanya. Syukran ya Syekh. Al-afwu minkum anifan kuntu mutaakhiran ya Syekh. نعم. As-su'al al-awwal ya Syekh. Fi kalimati yabsut atau bastah. إذا نخرج هذه الكلمة من القرآن كيف نقرأ العرب بالسين أو بالصاد يا شيخ؟ هل هذا يغير للمعنى أم لا؟ لا يغير المعنى، وإنما هما لهجتان في لغة العرب يؤديان إلى معنى واحد، كلاهما صحيح، وجاء القرآن على لغة العرب بالسين مرة وبالصاد مرة. كذلك كلمة الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، لكن في رواية حفص الصراط لا تقرأ إلا بالصاد، لكن في روايات أخرى وقراءات أخرى الصراط تقرأ بالسين. في لغة العرب تصلح السين وتصلح الصاد. Jadi bagaimana Pak? Insya Allah paham Pak ya?
Insyaallah, syukran. Nah, jadi pertanyaan Bapak ini, ya Bapak Abu Labib ini bertanya tentang ketika kita membacanya dengan sad atau ketika kita membacanya dengan sin, apakah itu merubah makna? Kata Syekh tidak. Itu tidak merubah makna sama sekali. Itu tidak lain adalah lahja, ya. Lahja itu logat, ya, lahja Arab, ya. Karena setiap bangsa Arab itu memiliki lahja masing-masing. Baik kita membacanya dengan sad maupun dengan sa, itu tidak merubah maknanya. Dan Syekh juga mengatakan seperti halnya pada surat Al-Fatihah, ya ihdinas sirat. Di situ ada yang membacanya dengan sad, ada juga yang membacanya dengan sin, bahkan saya pernah juga mendengar ada yang membacanya dengan za, ya. Hal hunaka man yaqra bizirat Syekhana? نعم هناك أيضا الزراط وحتى في لست عليهم بمسيطر موجود لكن هذا ليس من رواية حفص في رواية حفص السين والصاد فقط وفي الصراط الصاد فقط حتى لا نخلط على المستمعين يعني. نعم بارك الله فيك. نعم سامحني ya. Hingga ya pada sebagian ada yang membacanya dengan zi, tapi kata Syekh ini bukan riwayat Hafiz, ya, bukan riwayat Hafiz. Yang pada intinya mau dibaca sin, mau dibaca sad, ya itu tidak merubah makna. Karena itu ada dua lahja yang sama-sama dipakai oleh bangsa Arab. Barakallahu fiik. Ya. Kalau begitu selanjutnya kami berikan ya satu soal lagi kepada ini syaratnya angka 3. Pada siapa yang ingin bertanya? Pada yang mana? Ustaz. Pada yang angkat tangan sekarang ini ya, maaf tidak tertulis namanya, situ angka 3 saya panggil. Eka. Nah, Ibu Eka silakan. Sedikit aja Ustaz. Itu contoh yang terakhir Ustaz, yang rutina itu kan hamzah ketemu hamzah. Tapi di mushaf saya itu tulisannya alif Ustadz, alif kemudian hamzah di bawahnya ada waw. Jadi minta penjelasan ulang. Karena kan harus yang contoh yang terakhir utumina, itumina. Nah, tulisannya kan alif gitu kan hamzah. Harusnya Perbedaannya bagaimana? Ya Ustadz, kan harusnya bahasanya itu kan hamzah ketemu hamzah kan. Nah, di situ tulisan di mushaf saya itu alif baru hamzah. Nah, itu gimana penjelasannya? Ini di mushafnya hamzah wasal tulisannya sepertinya Ustaz. Hamzah wasal maksudnya Ustaz. Tanda hamzah wasal itu. Ya, Barakallahu fiik. Itu loh Ustaz. Saya mau juga mau katanya minta tolong saya dicontohkan kita di تكون عن همزة الوصل متى تكون مضمومة ومتى تكون مكسورة؟ هي تسأل عن كتابة الhamzah fi Qur'ani farq. Tapi perlu diketahui Bu, ya. Lakin mubayyin awalan Syekhana, atim fursah, ya. Benar itu sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ibu-ibu, yang maksudnya itu hamzatul wasl, ya. Ketika kita membacanya, menyambungnya tidak dibaca, dan kita baca sendiri, kita baca utumina. Ketika kita menyambungnya fal yu'addil ladzi tumina. Ya, ketika kita membaca dengan sendiri di awal utumina. Itu yang saya pahami. Barakallahu fiik. Ya, paham. Selanjutnya, satu soal lagi kepada siapa nih ya? Pada Ustaz. Iya. Ini Ustaz. Ya, silakan Bu. Nomor 2 ini kan? Ya Ustaz. Silakan Bu, apa itu pertanyaannya? Ingin bertanya dengan Syekh. Kata-kata ya Bani Israil, apakah termasuk ibdal atau pengucapan yang pertemuannya antara dua hamzah? Ya Bani Israil. Contohnya di ayat 40 ada juga Ustadz, Al-Baqarah ayat 40. Kan ada ya Bani Israil itu kan apakah termasuk salah satu ibdal gitu?
Kan tadi pertemuan antara dua hamzah gitu kan? Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran wa iyyakum. Syekhana as-sa'ilah qalat fi qoulihi ta'ala ya bani Israil. Hal hadha min mithal min dimnil mithal al-ibdal aidan? Ya bani أمامنا لا نريد أن ندخل في أصول الكلمات. يعني مثلا آمنوا أصلها أأمنوا، آدم أصلها أأدم، لكن هذا أمر يحتاج إلى خبراء في اللغة العربية. نحن لا نريد أن نبحث عن أصول الكلمات. آمنوا همزة ثم ألف، إسرائيل همزة ثم ياء، لم نرى همزتين، لكن نحن نقول إن حدث في وقت ما مثل ائتوني همزتين فتخلصوا واتركوا الهمزة الثانية. Syekh mengatakan, ya kita nggak mau masuk kepada permasalahan usul bahasa Arab, ya karena pembahasan kita bukan di situ, ya. Sebab kalau dalam ya, menanggapi pertanyaan Ibu Nuraini tadi, ya Syekh nggak ingin pada intinya nggak ingin masukkan ini lebih dalam lagi kepada permasalahan bahasa Arab. Sebab ya kalau mau ngomong-ngomong tentang Arab, sebagaimana kalau amanu itu pada asalnya itu amanu, ya. Demikian kalau Adam, Adamu. Tapi itu yang itu dipelajari dalam ilmu bahasa Arab yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, itu butuh waktu lagi. Saya nggak mau bercampur dalam memahami itu, begitu. Adapun pada misal ini benar, ya. Apa namanya? Setelah i situ ada huruf ya, ya. Al-hadza min dimnil ibdal aidan syekhana. كيف ستعرف؟ لابد أن تكون خبيرا بأصول اللغة العربية في علم الصرف. نعم. فستقول إن إيل أصلها إئل، ثم تحولت الهمزة الثانية إلى ياء فأصبحت إيل. هذا أمر يعني بعيد، يعني يحتاج إلى دراسات عميقة، لكن أنت لك بما هو موجود الآن. ما هو موجود الآن همزة ثم ياء، خلاص لا تتعب نفسك في البحث عن أصل الكلمة. Saya memberikan nasihat kepada kita semuanya. Saya tanyakan kembali, ya, bersikeras ingin nanyakannya. Langsung kata Syekh, dari mana engkau bisa tahu itu? Ya, kalau itu ada ibdal di dalamnya. Itu yang mengetahuinya itu orang-orang yang ahli di bidangnya, ahlul lughah. Harus belajar ilmu sharaf, kata Syekh. Ya, jadi janganlah engkau bebankan dirimu untuk tahu itu apakah ada ibdal dan lainnya. Yang intinya setelah hamzah di situ ada ya, berarti dibaca hamzah, ya, dibaca kasrah. Begitu saja yang dijelaskan oleh Syekh, ya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Nuraini. Syukran Ustaz, afwan. Afwan, ya. Karena memang tema kita tajwid, ya, tapi tidak masalah. Itulah namanya maklumat harus dicari. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu seluruhnya atas kehadirannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas salah tempat dalam penempatan kata. Selanjutnya kita serahkan kepada Syekh. Barakallahu fiik. Syekhana tafadhal Syekhana. Wa bihadza intahayna bihadza asy-syahr. Naam, masyaallah. Barakallahu fiikum. Famina mungkin antum karena la'alla haula, semoga Bapak Ibu semuanya bisa melanjutkan, ya, melanjutkan kajian kitab ini sampai akhir. Tapi pada akhirnya itu kembali kepada Bapak Ibu seluruhnya. La'alla nakhtimid du'a aidan. لأننا لا ننزل. بارك الله فيك. ولشيخنا الحبيب فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضلوا شيخنا أنتم الذي تختمون. هل يسمعني أحد؟ نعم مسموع. أقول مر الشهر سريعا ما شاء الله. بارك الله فيكم. شيخنا. أنا أسأل أبو لبيب، يعني أبو لبيب رأيته بالأمس في أكاديمية آسيان أونلاين. نعم يا شيخ. نعم. ما شاء الله. إن شاء الله. أنت أيضا مشارك هنا ومشارك في آسيان أونلاين. نعم يا شيخ، بدعائكم يا شيخ. ما شاء الله، يسر الله لك الأمر. من أي منطقة أنت؟ نعم. أنا في بوغور يا شيخ. بوغور. نعم. ما شاء الله. أين تعلمت اللغة العربية؟
أراك تتحدث اللغة العربية بشكل جيد. نحن نعم نحن عندنا تعليم اللغات العربية مع أصدقائنا هنا شيخ. ما شاء الله. أنت تعلم في أحد المعاهد؟ نعم يا شيخ. نعم، في أي Lagi masih معهد؟ itu insan tama ya Syekh, insan tama. أنت في إنسان تام. نعم يا شيخ. هل التقينا قبل ذلك؟ Tapi ya Syekh? هل قابلتني قبل ذلك؟ أنا كنت في العام الماضي في إنسان تامة. نعم يا Syekh. ما شاء الله. زرتم في مكاننا في نعم. التقينا معا، صحيح؟ صحيح. تقابلنا، نعم صحيح. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله يا عفوا. نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا كثيرا يا شيخ يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. يا شيخ Assalamualaikum. Ya Jazakallah khair. Ya Syekh. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya jazakumullah khairan.